आज अपने आप को मसरूर करना चाहता हूँ और आप सबको दिल से अदाब करना चाहता हूँ। उम्मीद वासिक है कि आपका गुंजा दिल खुशियों से शादाब होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फराबाद के बिल्कुल वस्त में और यहाँ पर आने का मेन मकसद यही है कि चूँकि एफएससी का जो रिज़ल्ट आ चुका है उसके हवाले से मुजफ्फराबाद के चंद स्टूडेंट्स ने जो पोजीशंस हासिल की हैं उस हवाले से उनसे बातचीत करनी है। उस्ताज़ा का किरदार क्या है उस हवाले से भी बातचीत करनी है और हमने उन्हीं की मुँह ज़बानी उनसे पूछना है कि आखिर आपने कितनी मेहनत की, उसके पीछे किस किस का किरदार था, वो सब कुछ जानते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। अदारे के प्रिंसिपल के हमरा मौजूद हूँ और अदारे में मौजूद हूँ। यहाँ से इनसे जिस टाइम मैंने गुफ्तगू की तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताने की कोशिश की। तो अब मैं इन्हीं की मुँह ज़बानी आप तक पहुँचाता हूँ। तो सबसे पहले हमारे हमरा मौजूद हैं अदारा के प्रिंसिपल, इनसे सबसे पहले हम बात करते हैं। तो जी, आप सबसे पहले हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूवर्स को आप बताइए, अपने बारे में बताइए ताकि उन तक पहुँच पाए कि आप इस अदारे के प्रिंसिपल हैं। अपने नाम के बारे में बताइए और अपने अदारे के बारे में भी बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मैं ऐसे ताबानी, मैं एमडी और प्रिंसिपल अल-कलम स्कूल एंड कॉलेज मुजफ्फराबाद। अल्लाह पाक के लाख लाख शुक्र हैं, हमारा ये अदारा 2016 में कायम हुआ, 23 मार्च 2016 में, और ये हमारा सेकंड ईयर का तीसरा रिज़ल्ट था। ओवरऑल रिज़ल्ट देखा जाए तो हमारा इस वक्त 99% रिज़ल्ट है हमारा। और जो हमारी दो पोजीशन है इस वक्त, डिवीजन के हम टॉपर हैं, पहली पोजीशन भी हमारी है और डिवीजन की दूसरी पोजीशन भी हमारी है। और मेडिकल में हमारी ओवरऑल मीरपुर बोर्ड में तीसरी और चौथी पोजीशन बन रही है, जबकि मीरपुर बोर्ड में ओवरऑल देखा जाए तो छठी और नौवीं पोजीशन हमारी इस वक्त बन रही है। अल्लाह पाक के लाख लाख शुक्र है और मैं समझता हूँ कि ये रब की मेहरबानियों से ये सारा कुछ पॉसिबल है। मेहरबानियों से सब कुछ पॉसिबल हुआ है। आपके ये अल्फाज और साथ में कारकर्दगी टीचर्स की भी है और जो मेहनत की वो भी उनका रंग है और वालिदैन की साथ में दुआएं भी हैं। तो मैं ये साथ में ये भी आपसे पूछना चाहूँगा इसी हवाले से, जो कि आपने अभी बताया कि आपके कॉलेज ने और पोजीशंस भी ली हैं, तो उस हवाले में डिटेल में बताइए कि आप और कारकर्दगी क्या है, ओवरऑल कारकर्दगी क्या है आपके कॉलेज की इन पोजीशन से हटकर, जो अभी आपने आगाह किया कि 2 पोजीशंस आपने ली हैं, उसके बारे में भी बताइए और साथ में ये भी बताइए कि आपकी ओवरऑल कारकर्दगी जो कॉलेज की है वो क्या है। जी, 99% हमारा रिजल्ट है, 2 पोजीशन है बोर्ड में और 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो ए और A+ ग्रेड में हमारे पास हुए हैं। जी, तो साथ में आप ये भी बताएं, आखिर में आपसे एक बेहतरीन सा सवाल मैं पूछना चाहूँगा, कोई गोल्डन वर्ड्स जो आप बताना चाहें हमारे सुनने वालों को, हमारे देखने वालों को। जी, अच्छा, पहली बात तो ये मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी पोजीशन क्या, कामयाबी के पीछे के राज क्या है। सबसे पहली बात, अल्लाह पाक के लाख लाख शुक्र, अल्लाह पाक के करम है और हजूर के नालेन के सदक़े में ये सारा हमें अता हुआ, ये सारी सूरत हाल बनी। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि ये अदारा एक अल-कलम कॉलेज मुजफ्फराबाद एक आइडियालॉजी के तहत में मेरा जो मिशन है वो है कौम बनाना, न कि हजूमियाँ से पैदा करना। तो उस वाले से बच्चों की तरबियत पे भी बड़ा फोकस रहता है। और फिर ये बच्चे जो थे बहुत ज़्यादा अदारे के साथ अटैच थे, बहुत ज़्यादा इनकी अदारे के साथ हमदर्दी थी और उस्ताज़ा की भी बहुत इसमें मेहनत है। तमाम टीचर्स खून दिल दे के इन बच्चों को पढ़ा रहे, पी रहे थे और साथ साथ तरबियत पे बहुत फोकस कर रहे थे। तो ये हमारा बड़ा इसमें जो राज बनता है वही है। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे अल्फाज से इन्होंने बताया, अपने आप के बारे में बताया, कॉलेज की कारकर्दगी के बारे में बताया। तो अब वही जो तुलबा जिन्होंने नाम रोशन किया मुजफ्फराबाद का, जिन्होंने पोजीशन हासिल की, अब उनसे हम पूछना चाहते हैं इसी हवाले से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम अहमद शहजाद और मैं अल-कलम कॉलेज से बिलोंग करता हूँ। तो मेरी बोर्ड में मेडिकल में फ़र्स्ट पोजीशन है और नंबर मैंने हासिल किए हुए हैं 1039। तो नीलम से मेरा ताल्लुक़ है, तो मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि एक नीलम से मैं एक छोटे से गांव से आके इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। तो इसमें सबसे ज़्यादा मुझे मेरे टीचर्स ने सपोर्ट किया, क्योंकि एक बंदा घर बैठ के कहीं कोई भी बंदा पोजीशन हासिल नहीं की जा सकती। तो ये सब टीचर्स की मेहरबानी है, अल्लाह ताला का सबसे ज़्यादा करम हुआ है मुझ पे और मेरे वालिदैन की सबसे ज़्यादा दुआएँ हैं उनकी मेरे साथ, और ये तमाम चीज़ें हैं जिनकी वजह से मेरी पोजीशन मुमकिन हुई है। हम
محمد فیضان سعید اوان ہے. میں بلانگ کرتا ہوں نیلم ویلی کے گاؤں سالخلا سے, اور ایف ایس سی میں میں نے جو ہے وہ 1036 مارکس لیے ہیں. پری میڈیکل میں 4th پوزیشن, اور اوور آل جو ہے وہ 9th پوزیشن ہے, اور مظفر آباد ڈویژن میں 2nd پوزیشن ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کامیابی سے نوازا. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ بتانا چاہوں گا, کسی بھی کامیابی کے پیچھے جو ہے وہ کسی اکیلے بندے کی اسٹرگل نہیں ہوتی ہے, اس کے پیچھے ایک پورے سسٹم کی اسٹرگل ہوتی ہے. اور چاہے ہم جتنی بھی محنت کر لیتے, لیکن جب تک ہمارے ساتھ ہمارا ادارہ, ہمارے گھر والے, ہمارے والدین, ٹیچرز, اساتذہ نہ کھڑے ہوتے تو یہ ہمارے لیے مشکل تھا کہ ہم کوئی بھی کامیابی حاصل کرتے. سب سے زیادہ اس میں رول میں سر تبانی کو دوں گا, کیونکہ انہوں نے دن رات جو ہے وہ ادارے کی بھلائی کے لیے کام کیا, اور ہم لوگوں کو انہوں نے یہ باور کرایا کہ واقعی ہم کچھ کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے میں ان کا بہت زیادہ شکر ادا کروں گا. اور اس کے بعد لطیف اوان صاحب ہیں, انہوں نے بھی ہماری بہت زیادہ موٹیویشن کی, اور ہمیں ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہے کہ کس کس جگہ پہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے. اور ادارہ جو ہے وہ اس کی باقی جو فیسلٹیز جو ہمیں پرووائڈ کی گئی, ہمارے جو ٹیسٹ اسکیجول تھے وہ بہت زبردست رہے ہیں ماشاءاللہ سے. کوئی کسی جگہ پہ سر تبانی نے ہمیں کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی, ہمیں وہ سارا کچھ پرووائڈ کیا ہے جو ہم ان سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ کس طرح سے ادارے کو جو ہے وہ آگے لے کے جانا ہے. انہوں نے جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز تھی وہ ساری بند کر دی ہماری وجہ سے کہ بچے ڈسٹرب نہ ہوں, اور اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ریوارڈ بھی دیا ہے. انشاءاللہ فیوچر میں بھی ان کو یہی کامیابیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ رب العزت آپ کو ہر جگہ پر کامیابیاں عطا فرمائیں. آپ نے کہا کہ آپ کے والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی اپنی محنت تھی آپ کے ساتھ, اور ٹیچرز کی جو محنت تھی وہ بھی تھی, اس وجہ سے آپ نے یہ کارکردگی یہ جو اچیوڈ کی. تو اب ہمارے ساتھ ریٹائرڈ پروفیسر لطیف اوان صاحب, آزاد کشمیر بھر میں شعبہ انگریزی کا ایک بڑا نام ہے, ان سے ہم بات کرتے ہیں اسی حوالے سے, انہی پوزیشنز کے حوالے سے. تو ان کی کیا نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک ان بچوں کی کارکردگی کا تعلق ہے تو اس سلسلہ میں 3-4 فیکٹر جو ہیں وہ کار فرما ہیں. پہلی بات جو ہے وہ تو یہ ادارے کی ہے کہ یہ ادارہ القلم کالج جو ہے اگرچہ مطلب نیا ادارہ ہے, کوئی اتنا پرانا ادارہ یہ نہیں ہے, لیکن یہاں کے جو پرنسپل ہیں تابانی صاحب, ان کی محنت اور کاوش سے اس ادارے نے 3-4 سالوں کے اندر ایک بڑی جو ہے نا ترقی جو ہے وہ کی ہے. اور نہ صرف یہ کہ نصابی سرگرمیاں یہاں پر کو پڑھائی جاتی ہیں, بلکہ طلبہ کی جو مطلب ہے کہ کردار سازی ہے اس میں بھی بڑا رول جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے. مجھے یہاں آئے ہوئے 1 سال کا عرصہ ہوا ہے, تو مجھے احساس نہیں تھا کہ یہ ادارہ اتنا ماشاءاللہ ایڈوانسڈ ہے. تو یہ جو کامیابی حال میں حاصل ہوئی ہے اس رزلٹ میں, ایف ایس سی کے رزلٹ میں, اس میں پہلی بات تو ادارے کا نظم و نسق اور ادارے کے ساتھ پرنسپل اور اساتذہ کی کمٹمنٹ ہے. دوسری بات یہ کہ طالب علم جو ہیں, یہ 2 طالب علم, یہ عامر شہزاد ہیں اور سعید ہیں فیضان سعید, یہ 2 بچے ہیں جنہوں نے بورڈ میں ایڈمیشن حاصل کی ہے. میں بغیر کوئی لگی لپٹی میں جانے کے کہوں گا کہ یہ بچے سارا سال آپ یقین مانیں یہ کمٹڈ رہے ہیں اپنی پڑھائی سے. کبھی مجھے, میں 1 سال ان کو انگریزی میں پڑھاتا ہوں, کبھی ایک دن بھی انہوں نے مجھے یعنی شکایت کا موقع جو ہے وہ نہیں دیا. جو اسائنمنٹ ان کو دی جاتی ہے, جو میں نے دی یا باقی اساتذہ نے دی, انہوں نے کما کو وہ پوری کی ہے. اور پڑھائی کے ساتھ ان کی دلچسپی اور دوڑ کے پوچھنا, کلاس کے اندر بھی کلاس کے باہر بھی, جب کبھی انہیں کوئی پرابلم ہوتا تھا تو یہ آگے یعنی ہمارے ساتھ حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے استاد کی بہت ضرورت پڑتی ہے. آخر میں آپ سے یہ کہتا ہوں, اپنے استاد کے ساتھ مل کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے ساتھ. کیمرہ مین مدثر اوان کے ساتھ